Mama, Papa, pinakasimple nga mga pulong. Adunay upat ka letra. Apan, bisan usahon pa ang binilyon nga sila ba, wala'y makalabaw ni ining pulong nga mama o papa. O karon, graduates, now is the time to show off your love to your parents. Inyo silang dulon o kakson. Pasalamatan nato sila kay sila ang hinungdan nganong nga naata diri sa kalibutan. Ug dili nato makabot ang unang lakang sa kalampusan. Kanang achievement sa atong kinabuhi kanunay gasubaybay ang atong mga ginikanan. Ginoo ko. Tanan buhaton sa atong ginikanan, bisan pa man pila ka unas ang moabot sa kinabuhi. Bisan usahay kitang mga anak magtumili sa pagkahon kanila. Bisan pa man usahay mautangan sila og paglaom tungod sa mga bukat nga suliran. Apan wala nato sila nakita nga misurrender. Daghang salamat sa mga ginikanan nga naa diri karon. Kahibalo ko nga sa luyo ni ining kalampusan sa mga kabatanunan, adunay mga pagsuway nga inyong nagian. Apan, nakita namo mga anak ang inyong manindot na pahiyo. Kini nga mong kalampusan karon tungod og alang kaninyo. Salamat kay kamo ang among ginikanan. Nakasaksi kami kung unsa kanindot puy-an ang kalibutan uban kaninyo. Sa akong mama, di man ako niya, mama pipi ni. Sa akong mama o papa, para ni kang Riza, Mama Riza daw si Papa Dindo. Daghan kayong salamat sa pag-amuma o pag-iya kanako bisan anaata sa kalisod. Dili ko mahadlok nga mosagubang sa mga pagsuway nga akong nagian, maagian sa umaapot. Tungod kay aduna ko'y lik-on nga kasandigan ug masampit sa kanunay ang akong mama o papa. Thank you so much, Ms. Queen, for reading the message of Miss Risa Y. Avila. So karon, gaksa hugot ang inyong mama o papa. Gaksa dyan, pagpasalamat, ma, bisan na tuhod, elementary na ko. Pero dako kaayo na mong pasalamat nga imo ning gimadato, giamuma ug labaw sa tanan gipangga sa inyo.